वेलकम टू माई मिनी ब्लग। तो आज आम जेठीमाहतर घर आई देखा पालो दादाई क्या काम कर जाल गुठी आसे बर्तमान सिहतर छागलिओ आनिसे और इतना आमार लगत आछे ध्रुव बोले धुनिया गान मारिब आज तो ध्रुव गालेई हल बाकी साइडे जेठीमा आछे साइडे मुनु आछे और साइडे मा आई किने पूरा बागरी गई गाड़ीत आइसे तो সেইকাৰণে बहुत भागर लागिसे সেইকাৰণে बागरी गई এতিয়া ध्रुव এটা धुनिया गान मारिब दियक गाइस। উলিছে ৰজনী গন্ধা আকাশত দেখোন শাৰদী জোনাক নামিছে অৰকাৰুণ্ডা পাহৰা ভিতৰ ঘূৰে আহি জগাৰেহি যৌৱন কিয় বাৰু প্ৰীতিৰ ধুয়াই মিলহি মোটাই উদাসী মন মোটাই উদাসী